Livre de l'élève, page 80, dossier 5, comprehension de l'écrit. كتاب التلميذ صفحة 80. الملف الخامس استيعاب الكتابة. Bonjour, mon blog n'est ni un forum ni un journal. مدونتي هي ليست منتدى وليست صحيفة. C'est un lieu où je fais connaître des réalités et les mets devant vous. إنها المكان الذي أقوم فيه بتعريف الوقائع وأضعها أمامكم mes chers lecteurs أعزائي القراء. سنغافورة un modèle à suivre. سنغافورة هي نموذج يحتذى به. Après un séjour flash à Singapour, بعد إقامة قصيرة في سنغافورة, j'ai rassemblé les informations suivantes. جمعت المعلومات التالية que je voudrais bien partager avec vous والتي أرغب جدا في أن أشارككم إياها. سنغافورة il est situé au large de la Malaisie. سنغافورة هي جزيرة تقع قبالة سواحل ماليزيا. était un minuscule pays du tiers monde. كانت بلدا صغيرة من العالم الثالث. sans ressources naturelles, دون موارد بيئية. et avec un seul atout apparent, وفقط في ورقة رابحة وحيدة. une excellente position géographique, وهو الموقع الجغرافي الممتاز. en fait, la ville se trouve au large du détroit de Malacca. في الواقع المدينة تقع قبالة مضيق ملقا, qui est l'une des plus importantes voies de navigation du monde. والذي هو واحد من أهم طرق الملاحة في العالم. C'est la raison pour laquelle, وهو السبب الذي لأجله, les Britanniques avaient colonisé l'île en 1919. قام البريطانيون, والذي لأجله قام البريطانيون باحتلال المدينة في عام 1819. Après le départ des Britanniques, وبعد مغادرة البريطانيين, et l'indépendance forcée en 1965, والاستقلال في القوة في عام 1965, le gouvernement a utilisé pleinement. قامت الحكومة بالاستعمال التام أو الكلي les infrastructures du port installées par les Britanniques. للبنية التحتية للمرفأ الذي أنشئ من قبل البريطانيين. Le pays est rapidement devenu une forte puissance commerciale. وبشكل سريع أصبح البلد قوة تجارية. C'est le 14e exportateur mondial avec 437 milliards de dollars en 2014. والمصدر رقم 14 في العالم ب 437 مليار دولار في عام 2014. L'île est envahie de gigantesques constructions. وقد اجتيحت المدينة أو الجزيرة بالبنية العملاقة et infrastructures ultra modernes, والأبنية العملاقة الحديثة جدا. Et pourtant, ومع ذلك, la nature y est habilement préservée et intégrée. تم المحافظة على البيئة بشكل ذكي ومندمج أو منسجم. Elle est à noter qu'en 1965, ويجدر الإشارة إلى أنه في عام 1965 سنغافورة avait de graves problèmes. كان لسنغافورة مشاكل خطيرة. chômage بطالة, main d'œuvre mal éduquée, ويد عاملة سيئة التدريس أو التعليم, habitation de mauvaise qualité, ومساكن ذو سيئة. afin de résoudre ces problèmes, ومن أجل حل هذه المشاكل, le gouvernement
a d'abord donné la priorité aux industries à forte utilisation de main-d'œuvre. أعطت الحكومة الأولوية للصناعات التي تستعمل بقوة اليد العاملة et a favorisé les investissements étrangers وفضلت الاستثمارات الخارجية. Le gouvernement singapourien a mis en place une politique industrielle très vigoureuse. وضعت الحكومة السنغافورية خطة اقتصادية قوية جدا pour attirer les investissements étrangers directs لجذب الاستثمارات الخارجية مباشرة أو بشكل مباشر et a créé de l'emploi pour les Singapouriens ووجدت فرصة عمل أو وظيفة للسنغافوريين dans le but de leur offrir des logements de qualité وفي هدفها أو هدفت في البداية بأن تقدم لهم مسكنا جيدا à des prix modérés بسعر معتدل أو مقبول. Le gouvernement a créé le Hosang Development Board وأنشأت الحكومة ما يسمى مجلس الإسكان Conseil de développement du logement مجلس تطوير الإسكان. Grâce à cette organisation وبفضل هذه المنظمة 90% des résidents singapouriens sont propriétaires de leur domicile. 90% من السنغافوريين هم ملاك لمساكنهم. À Singapour, في سنغافورة, le sentiment de sécurité est absolu. إحساس في الأمان هو مطلق. Et le crime est quasiment inexistant. والجريمة بالكاد هي موجودة أو بالكاد موجودة. En ce qui concerne l'enseignement وفيما يتعلق بالتعليم, alors que dans les années 60 et 70 ومع أنه في الستينات والسبعينات l'enseignement était trop structuré, التعليم كان رتيبا جدا avec beaucoup de répétitions مع الكثير من التكرار et d'apprentissage par corps والتعلم عن ظهر قلب. Il a rapidement évolué, تطورت بشكل سريع vers un enseignement pragmatique إلى التعليم الواقعي qui apprécie et encourage la créativité والذي يقيم ويشجع الإبداع et la pensée critique والفكر النقاد أو الناقد. Ce qui correspond parfaitement à l'environnement technologique et économique actuel. فيما ce qui correspond فيما يتطابق وما يطابق بشكل كلي التطور التقني والاقتصادي الحالي.